در شهر سیواستوپول станция Камерлонг таги ҷоба мо сахт ҷангидем. бегӯирӯзи торик шудагӣ буд. ман сахт захмдор шудем. ҳеҷ ки мана надид. дар дурuni лӯй ғалтидем ҳамонҷа. як рӯзам ҳамроҳи ман баъд як аравакаши гараждан моисаведи бурдор омад. аравашам монду. мана аз ҳамин сарам бардошт. тани арава баю аллигам гирифт дуруни арава партофт. вай урӯза ман михел кард. баъд ҳай кард аравая. аравая ҳай кард ки ба ҳуш омадам. ман гуфтам куда нижот нас. баъд гуфт ки госпитал. ҳамин қадр ба хотирам госпитал гуфт. анта роҳи оҳан, анта роҳи мошин. ҳамин роҳи оҳан ба ранинҳо поеза боркардагӣ, поези кумкаш рӯш кушода, ҳамаи кушода партофтаги пур. баъд ҳамин наздики ҳамин арава омадам резик поезда ки ҳамин байн ба як палатки калон задагӣ дарунаш хӯрокворӣ ҳамин солдатҳои ҷанговар. баъд ҳамин қаравул дид ки мемонем аз поезд. моҳи поезда кун так 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 карда рахӣ шудааст. баъд давид ҳамҷа шинелаша партофта давид омад. мана кифташ бигирифт давид вагони ахирона расонду партофт дуруни вагон ба. дуруни вагон партофт. поезд рафт. вай ҳамроҳам монд. вай ба зӯри вай нарасид. монд вай ҳам. ҳеҷ кас кори карда мана надидааст. дар куҷо ранӣ шудагӣ, куҷо бурдан, ҳеҷ ки надидааст. ғайри ҳамон аравакаши гараждан. баъд ба шаҳри керч овардан. ҳамун шаб то рӯза поезд гашт. ҳар кас ба забони худаш нолиш мекунад. рус мама мегӯд, тоҷик модарҷон мегӯд. то он вақт ҳамаи миллатҳо буданд. грузинҳо, арманиҳо, озарбойҷониҳо. ҳар кадомаш ба забони худаш нолиш мекунад. баъд аз ин ба шаҳри керч овардан. пирваста кардан, почҳоя дидан, дастҳоя дидану хӯрок додану бегӯирӯзӣ пароход омад. сочи бор кардан, шаҳри сочи бурдан. вақте ки мана мекаванд намеёванд, на майдони ҷанг меёванд, на мурдема, на зиндема. бисёр ки мекаванд намеёванд. баъд хона ба хонаи мо ба хати сиёҳ менависанд. қодиров абдулазиз қаҳрамонона ҳалок шуд. 7 метр, 20 метр. ман ҳар рӯз хатам омада меистод. баъд даровардан духтурҳо. диг ҳушам нест. бурдан ховондан. мана нисфи шаб бедор шудам ки ҷумида наметавонам. дастам бардошта наметавонам. помо ҷумонда наметавонам. баъд дод гуфтам. медсестра омад. гуфт ки туя перевязка кардаӣ гуфт. пота гипс кардан гуфт. дастата гипс кардан гуфт. ана ҳаминҷа 6 моҳ мо гипса кор рафтем. на хат навистона метавонам, на ҳеччи. ушум хат расае ки мурдагӣ гуфта. баъд ба шаҳри озарбойҷон овардан. шаҳри степанакерт гуфтаги як шаҳр овардан. 3 моҳ инҷа ба истодем. бо аз инҷам ки нашуд. баъд баҳри каспикати пароход кити осиёи мана гузарондан. чиз бовардан. Красноводскиба. баъд аз пароход фуроварда поезда бор кардан. 12 вагон ранӣ шуд. 12 вагон ранина
های کردن درون اشقابات با 4 وگانش اشقابات فرآوردن. از اونجا های کردن پاییز 4 وگانش شهر قرشی به فرآوردن. بعد 4 وگانش موند که تاشکند های کردن. ما هم همین قرشی و غزنی موندیم. بعد در همین قرشی همین دست مساج کردن 6 ماه گذشت. بعد دست مساج کردن چلیکا جومیدن گرفت. جومیدن گرفت که بعد قلم مانده مکتوب نوشتم خانه با. دیگه همین شعرم 80 سال شد به خاطرم هست. همین شعر که نوشتم مکتوبه. بسیار وقت است که خاموشم، نه مکتوب نه خبری خوشم. سبب آن است که بیهوشم، به درگاهی تو منالم. محافظی وطن بودم، سنایپری کهن بودم. به جنگی تن وطن بودم، به درگاهی تو منالم. خدمتم را 5 سال شد، دست و پایم یره‌دار شد. غریبی بر سرم بار شد، به درگاهی تو منالم. به سر ساچ خوابیدم، به شهر باکو خوابیدم. یگان درمان نیابیدم، به درگاهی تو منالم. به شهر قرشی مهمانم، نمی ترسم من از جانم. طبیب ها داروی و درمانم، به درگاهی تو منالم. دست و پایم میکرد برم، طبیب ها میشش در برم. آبی دیدم در بسترم، به درگاهی تو منالم. به شهر نوروان هستم، معیب و ناتوان هستم. به پای ناروان هستم، به درگاهی تو منالم. بعد از اینجا قمیصوات میکنن که تاشکن برده اپیراسیون کردن در کار. بعد همون زنکی که دست من مساج میکرد باید طرف من میگیرد، میگوید نمیگوید. این آمدگیش 5 سال دست میگوید. پدر و مادر زنده میگوید. تاشکن با میری اپیراسیون میکنه رود مرد میگوید. همون ندیده میمونن. همون دوشنبه و همون دخترها هستن. دوشنبه روی میکنیم در همونجا اپیراسیون کنن، اولادش بیند. بعد گپی معقول میشد. بعد من دوشنبه روی کردم. همین چپتوره با آمدم با یک خط نویسم، یک دهن گپ کرده من عبدالعزیز من دوشنبه آوردم. تمام از تریزه پرتابم خدا. همین آشورت دهن پاییز که اگون سالزد فرادو ما سیونسی گریم رفته از پدر و مادرش. بعد یک بچه همین برگرده که من نویسم همون میغلطدم خط میبرد. یک برادرمون تحویلچی بود کلهات با شب روز پخته میچینن، مردان نیستن. شب عرب سرد عدل میرن درام میکنن. روز پخته میچینن، شب رفته در عدل درام میکنن. بعد همه خطه برده همه تحویلچی با میتید. خواهی بعد میگوید این خطه عبدالعزیز بود از چشم میاندازد میرد علاو میکنن. سرم دراو کرد شده و پیش علاو میگوید خطی همین عبدالعزیز خانم میخوند که یک دهن گپ من دوشنبه آوردم. تمام از اینجا اسبش سوار میشد، یکان یاردمشش میسپارد همون کارگرایی زده زادگاه ما میرد سنگبله میرد که پدر مادر و همه خواب میگن عبدالعزیز دوشنبه آوردیم. خیزید اسب سوار بشن، دو کس از همینجا که میزنن روز شدن با درون دوشنبه میدرن. خواهی پدر و مادر اومدن همیش دیدیم